শ্রী বাবান ঘোষ, শ্রী বাবান ঘোষ আপনাকে মঞ্চে ডাকছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আমি প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আপনাদের অনুরোধ করবো যে আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে যদি আসন গ্রহণ করেন। এবং আমি মঞ্চে থাকবার জন্য অনুরোধ জানাবো শ্রী মুকুল রায় মহাশয় এবং শ্রী অমিতাভ মজুমদার মহাশয়কে। আপনাদের কাছে একটা জিনিস তুলে ধরা খুবই দরকার। গত অক্টোবর মাসে খোলা হাওয়া পত্রিকার সূচনা করা হয়েছিল কলকাতারই একটি মঞ্চ থেকে। আপনারাই সাক্ষী ছিলেন এবং আপনারাই পাশে ছিলেন। সেদিনকে এই ফর্মাল অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিলেন অমিতাভ বাবু। আমি অমিতাভ বাবুকে দুটি কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাবো। আমরা পুজোর আগে মহালয়ার পূর্ণতিথিতে আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে একটি নতুন ধরনের পত্রিকা আমরা প্রকাশ করব, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। এবং আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পত্রিকাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং এইটা উন্মোচন করলেন মাননীয় সাংসদ শ্রী মুকুল রায় মহাশয়। খোলা হওয়ার প্রথম প্রকাশ আপনাদের সামনে, এটা জোরে করতালি হোক। একই সঙ্গে আমি মঞ্চে রাখবো খোলা হওয়ার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী সৌভিক সেনগুপ্ত মহাশয়কে। শ্রী সৌভিক সেনগুপ্ত, খোলা হাওয়া সম্পাদক, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাবো মুকুলদার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সম্পাদক হচ্ছেন সৌভিক সেনগুপ্ত, প্রকাশক সূর্য সুন্দর মুখোপাধ্যায় এবং প্রীতম দত্ত। আমি প্রথমেই শ্রী মুকুল রায় মহাশয়কে একটু অনুরোধ জানাবো কিছু বলবার জন্য। Very good and warm afternoon to all honored and distinguished guest speakers and my dear friends who have come from all the districts of the Bengal. It is a proud privilege and I am honored that a rare moment wherein I would be inaugurating the first edition of the fortnight magazine Khola Hawa as promised to all of you in the month of October 2015. Without saying few words of the great poet Rabindranath Tagore, in this occasion it would be unfair for me. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free and where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls. These words are so apt in today's environment and all of us feel very much associated with the inner meaning and feelings of the poet will boost a rich literary and cultural heritage. It is the richest and most vibrant culture still today
which is a perfect blend of modernity and tradition. We are not only pioneer in Reformation movement, but also first to experience cosmopolitan culture in India. I am sure the Fortnight magazine will add listed of the rich literary heritage of the Bengal. Today is also a special day for all of us, where we have within us distinguished speakers who have researched and having depth knowledge of the great leader, not only of this nation, but of the world. Netaji Subhash Chandra Bose, a mystic hero, we are the fortunate again, the first initiative of this classification of Netaji files has been taken by our state. 68 years it was. Major General G.D. Bakshi. অমিতাভ মজুমদার মহাশয়কে একটু মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ জানাবো। অমিতাভ দা। অমিতাভ দাকে অনুরোধ জানাবো যে আপনি অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়কে যদি একটু বিবরণ করেন। और करना चाहूंगा जो कि नेताजी की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को लिखेगा और जल्दी से सच्चाई को सामने लाएगा। यही नहीं, उन्होंने दूसरा पत्र फिर लिखा था मुख्यमंत्री को, बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी सेन साहब को, जो एक मजबूरी में किया, अंडर कंपल्सन किया, और उसका एक शॉक जो झटका लगा वो उनके मृत्यु का कार्य बन गया। मैं तो ताजुब करता हूं, आश्चर्य करता हूं इस बात पर कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनको लोगों ने, देश के लोगों ने सरदार पटेल को आयरन मैन कहा, लौह पुरुष कहा, तो लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ स्टील कहा गया। उस समय लोगों ने उनको स्टील का पुरुष बोला, क्योंकि वो कमजोर नहीं थे, शायद जरूर छोटे थे कद में, 5 फीट 2 इंच, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला था, इतना बुलंद था, ऐसे उनके अंदर ताकत थी कि जब जा रहे थे ताशकंद तो अखबार वालों ने उनसे पूछा कि साहब आप वहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलेंगे जो जनरल अयूब खान है, 6 फीट 2 इंच के हट्टे कट्टे इंसान, बड़े मजबूत शरीर है उनका, आप तो 5 फीट 2 इंच के हैं, धोती और कुर्ता में जा रहे हैं, कोट पहने हुए हैं, आपकी उनसे बात कैसे होगी? तो शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से बात करेंगे। लेकिन फिर आपको मालूम है अखबार वाले ज्यादा रुकते नहीं है, पूछते ही रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं, हमें बताइए तो कि आखिर बात कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री सर उठाकर बात करेगा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सर झुकाकर बात करेगा। जिस इंसान के अंदर इतना हौसला बुलंद हो और ताशकंद डिक्लेरेशन एक शांति की एग्रीमेंट के लिए जा रहा हो, क्या